हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अथ त्रयोदश अध्याय। आजिर प्रसंग हेउचंती विदुरंकर उपदेश क्रमे धृतराष्ट्र एवं गांधारींकर वन को गमन। आसंत श्रवण करिवा। श्री सुत गोस्वामी कहिले, तीर्थयात्रा कालरे महर्षि मैत्रेयଙ୍କ ଠାରୁ आत्मज्ञान लाभ करी विदुर हस्तिनापुर को फेरी आसिले। तांकर जहा किछि सुनिबार इच्छा तला ताहा पूर्ण होईगला। विदुर मैत्रेय मुनि को जेते सब प्रश्न करिथिले से सबुर उत्तर सुनी भगवान श्रीकृष्णंकर पाद पद्मरे तांकर भक्ति होई जिबारु से कृत्य कृत्य होई गले। तेणु से सबुर उत्तर सुनिबाकू से अपेक्षा करिले नाही। हे सौनक, ककेई विदुर फेरी आसिबा सुनी धर्मराज युधिष्ठिर एवं तांकर चारि भाई धृतराष्ट्र, जुजुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा एवं कृपी तथा पांडव परिवार अन्य सबु नर नारी माने निजर पुत्र कन्या मानक सहित समस्ते आनंद अनुभव कले। मूर्त शरीर रे जेपरी प्राण फेरी आसे, ठीक सेहीपरि समाने विदुरंकर दर्शन रे तांकर प्राण पशिला एवं सेमाने समस्ते विदुरंकु पाछोटी आनिबा पई चली गले। यथायोग्य आलिंगन करी सेमाने साष्टांग दंडवत प्रणाम कले एवं विरह जनित उत्कंठारे कातर होई जाइथिबारु बड़ आदरर सहित सेमाने आसन रे बसाई युधिष्ठिर महाराज तांको यथाचित सत्कार करिले। विदुर भोजन एवं विश्राम करी सारी सुखपूर्वक बसिथिबा बेले युधिष्ठिर महाराज नतमस्तक होई समस्तंक समक्षरे तांको कहिले, ककेई पक्षी जेपरी तार छुआ को निज डेणा तले घोड़ाई रखी थाए एवं डेणा तले घोड़ाई रखी जेपरी पक्षीटी तार पिला मानकु जत्नर सहित पालन करि थाए, आपण सेहीपरि आंभ मानकु स्नेहवशत लक्षागृह दाह आदि विपत्तिरु आपण आम मानकु रक्षा करिसंती। आपण कौन केबे हेले आंभ मानकु मने पकांती? आपण समग्र पृथ्वी भ्रमण करथिबा समय रे किपरि भाबरे जीवन निर्वाह करुथिले? क्यों क्यों तीर्थ स्थान गुड़िक आपण भ्रमण करी दर्शन आदि कले ताहा आपण आंभ मानकु कहंतु। प्रभु, आपणक परि ईश्वर प्रिय भक्त त हेउछंती स्वयं तीर्थ स्वरूप। आपण निज हृदय रे विराचित भगवानंक द्वारा तीर्थ मानंकु तीर्थत्व प्रदान करि थाओ। दादा, तीर्थयात्रा भितरे आपण निश्चय द्वारका जाइथिबे। सेठारे आमर सुहृद भाई माने सुखरे अछंती तो? श्रीकृष्ण ही हेउछंती आंभ मानंकर एकमात्र आराध्य देवता। जदि आपण सेठाकु जाई नथिबे तथापि अन्य मानंक मुखरु सेमानंक विषय तो शुणिथिबे।
ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏପରି ପଚାରିବାରୁ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ବିଦୁର ଭାବିଲେ, ଯେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସଂହାର କଥା ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରିୟ ଅସହ୍ୟ ଘଟଣା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ସେବା ସତ୍କାର କଲେ। ବିଦୁର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଦିନ ସୁଖପୂର୍ବକ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହିଗଲେ। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମରାଜ। କେବଳ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ସେ 100 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଥରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ କେତେଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଚୋରଙ୍କୁ ଧରୁ ଧରୁ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବି ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଳି ଉପରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣି ଶୂଳିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମୁନି ଯାଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଶୂଳି ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗକୁ ଧରି ତାକୁ କୁଶ ମୁନରେ ତୁମେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ଶୂଳି ଉପରେ ବସିଅଛ ବା ବସିଥିଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଏତେ ଛୋଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଅଛି, ତୁମେ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂଦ୍ର ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଶୂଦ୍ର ଯୋନିରେ ତୁମେ ରହିବ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପରେ ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ବିଦୁରଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜମ୍ୟା ଯମରାଜଙ୍କର ପଦରେ ରହି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତୁଳ ସମ୍ପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଲୋକପାଳମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି
ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୃହଧନ୍ଦାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଏକଥା ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ସମୟ ଆସି ଉପଗତ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି କେହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଏ ଜଗତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛନ୍ତି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବମ୍ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ନ ତୁମ୍ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅହର୍ଷି। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର କାଳର ଗତିକୁ ଜାଣିପାରି ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସି ଉପଗତ। ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କାଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇ କାଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାଳର ଅଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ଯେଉଁଠି ତାର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଧନଜନ ଆଦି ବସ୍ତୁ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଅବା କହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଦଦେଇ କକେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପୁତ୍ରମାନେ ମରିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ହାୟ, ମଣିଷର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ସତେ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମର ହାତ ଟେକା ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇ ଆପଣ ଏଠାରେ କୁକୁର ପରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରାଣକୁ ପୋଷି ରଖିବାରେ କି ଗୌରବ ଅଛି ତୁମେ କୁହ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସନ ପରି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ଆଉ ଏଇ ମାୟା ଜାଲରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଦେହର ମମତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।
जे निजर संबंधी मानक ठारू दूरे रही सेमानकर अजणातरे शरीर को त्याग कर दियंती एवं निज अंतकरण को वश करी देह को त्याग कर दियंती तांकु ही धीर पुरुष कहा जाए। निजे बुझी पारि हेउ किंबा अन्य माने बुझाइबा परे हेउ जे एही जगत को दुखमय बोली जानी ए संसार प्रति आसक्ति को त्याग कर दियंती से निज अंतकरण को वश करी एवं भगवान को निज हृदय रे धारण करी संन्यास नेबा निमंते घरु बाहरी जाती। से माने ही हेउछंती उत्तम मनुष्य। एणिकु जो समय आसीबो ताहा हेउछि मनुष्यर समस्त सद्गुण को क्षय करिदेव। तेणु आपण कुटुंब लोकंकु न जणाई चुपचाप उत्तराखंड को चली जातु। सान भाई विदुर राजा धृतराष्ट्र को एपरी बुझाइबारु तांकर हृदय रे प्रज्ञा नेत्र खोलीगला। से आत्मीय सज्जन मानक प्रति थिबा दृढ़ मोह बंधन को काटी देई विदुर देखाइथिबा मार्ग रे जिबा पई बाहरी पड़िले। युद्ध क्षेत्ररु शत्रुर न्यायचित प्रहार जेपरि जणे वीर पुरुष को सुख देई थाए ठीक सही परी हिमालय पदयात्रा सही परी सन्यासी मानकु मध्य सुख देई थाए। सुबल नंदिनी पतिव्रता गांधारी जेतबळे जानिगले से जानिले जे तांकर स्वामी हिमालय दिग को गमन करुछंती से मध्य तांकर स्वामींकर अनुगमन कले। ता पर दिन सकाळु अजात शत्रु युधिष्ठिर संध्या वंदना अग्निहोत्र आदि सारी ब्राह्मण मानंकु नमस्कार कले एवं सेमानंकु तिल गो भूमि सुवर्ण दान करिले। तापरे सेमाने गुरुजनंकर चरण वंदना करने राजमहल को गले किंतु सेठारे धृतराष्ट्र विदुर एवं गांधारींकर दर्शन पाइले नहीं। युधिष्ठिर महाराज उद्वेग होई सेठारे बसिथिबा संजय को पचारिले, संजय मोर वृद्ध ओ अंध ददेई धृतराष्ट्र गले कुआड़े? पुत्र शोकरे पीड़िता दुखिता गांधारी माता तथा मोर परम हैतेईसी काका विदुर कुआड़े गले? पुओ माने ओ बंधु बांधव माने मरी जिबारु ददेई मोर अत्यंत दुखरे थिले। मु बड़ मंदबुद्धि काले मो ठारू कौनसी अपराध हेबो बोली आशंका करी माता गांधारी सहित गंगा को डेई पड़िले नहीं तो? आम बापा पांडुंकर मृत्यु बेलकु आंभे माने छोट छुआ हेथिलु। सेतबळे ददेई ककेई आंभ मानकु केते केते बड़ विपदरु बंचाई छंती। सेमाने आंभ मानकु बड़ स्नेह करुथिले। हाय सेमाने सबु एठारु कुआड़े गले? श्री सुत गोस्वामी कहिले, निजर प्रभु धृतराष्ट्र को न पाई संजय मध्य अत्यंत विकल तथा विरहरे आतुर होइथांती। से युधिष्ठिर महाराजन को किछि उत्तर देई पारिले नहीं। तथापि धीरे धीरे बुद्धि द्वारा चित्त को स्थिर करी निज हाथ रे
आखिर लुह को पोछिले एवं आपण स्वामी धृतराष्ट्रंकर श्री चरण कमल को स्मरण करी युधिष्ठिर महाराज को कहिले, हे कुलनंदन, आपणकर ददेई ककेई एवं माता गांधारी कौन संकल्प करी जे कुआडे चलीगले मु ताहा जाने नहीं। हे महाबाहु, आजी मु सेमानंक ठारू वंचित होईगली। श्री सुत गोस्वामी कहिले, ए भितरे देवर्षि नारद गंधर्व तुम्बुरुंक सहित आसी हस्तिनापुर रे पहुंचिले। सान भाई मानंक सहित महाराज युधिष्ठिर उठी जाई सेमानंकु प्रणाम जणाइले। सेमानंकु प्रणाम करिबा परे युधिष्ठिर नारद मुनि को कहिले, भगवान काहीकि मु मोर दुई पितृव्यंकु देखिबा को पाउ नाही। से दुई जन हेउछंती मोर पितृव्य। पुत्र शोकाकुला तपस्विनी माता गांधारी कुआडे जे चलीगले ताहा मध्य मु जानी पारुनी। भगवान आपण तो समुद्र रे कर्णधार परी वर्तमान ही हेउछंती आमर पथ प्रदर्शक। एहा सुनी भगवान मय देवर्षि नारद मुनि कहिले, हे धर्मराज, आपण कहारी पाई शोक करंतु नाही, कारण समग्र जगत हेउछि ईश्वरंकर नियंत्रणर अधीन। समस्त लोक एवं लोकपाल बाध्य होई ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करुछंती। से ही एक प्राणी को अन्य एक प्राणी सहित मिलित कराउछंती एवं से ही एक को अन्य सहित विच्छिन्न मध्य कराउछंती। बलदटी जेपरी दौड़ी द्वारा जुआली रे बंधा होइथाय एवं नाको फोड़े पशिथिबा सरु रस्सी रे बांधी होई मालिकर भार को बोही चले, ठीक सेही परी मनुष्य वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार नाम धरिथिबा वेद रूपक दौड़ी रे बांधी होई ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करिबा पाई बाध्य हुए। संसार खेलाळींक इच्छारे ही खेलनार संजोग विजोग होई थाए। सेहीपरि भगवानंक इच्छारे मनुष्य मानंकर मध्य संजोग एवं विजोग मध्य अनुष्ठित हुए। शुद्ध ब्रह्म हेउछि निरंजन, नित्य शाश्वत सत्य। ब्रह्मरे ध्रुव अध्रुव बोली मध्य किछि नाही। जीव परमात्मांकर अंश होइथिबारु जीवर विनाश नाही। तेणु आपण जो शोक करुछंती एहा केवल आपण मानंकर मोह जनित स्नेह छड़ा अन्य किछि नुहे। तेणु हे धर्मराज, दीनहीन ददेई दठेई आदि अति असहाय मो बिना सेमाने किपरि चलिबे बोली भाबी आपण जो विकल हेउछंती एहा हेउछि तुमर केवल अज्ञानता मात्र। एवं आपणकर एई अज्ञान जनित व्याकुलता एवं व्याकुलता को आदि परित्याग करंतु। देखंतु ए पंचभौतिक शरीर काल कर्म एवं गुण मानंकर अधीन। एही शरीर तो दिने काल रूपी अजगर मुखरे पड़िछि, से पुणी अन्य मानंकु किपरि रक्षा करि परिबो। हाथ नथिबा जीव, हाथ थिबा जीवर हेउछि आहार। पाद नथिबा तृणलता इत्यादि
ଚତୁଷ୍ପଦ ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଆହାର, ଛୋଟ ଜୀବ ବଡ଼ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବର ଆହାର ହୁଏ। 46 ଅହସ୍ତାନି ସହସ୍ତାନା ମପଦାନି ଚତୁଷ୍ପଦାମ ଫଲ୍ଗୁନି ତତ୍ର ମହତାଂ ଜୀବೋ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ବାହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେ ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଥିବା ସେହି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଳ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି। ତାହା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ପୃଥକ ପୃଥକ କରି 7ଟି ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ସପ୍ତ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇ ବିଦୁରଙ୍କର ସହିତ ସେହି ସପ୍ତ ସ୍ରୋତ ଠାରେ ଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ତ୍ରିକାଳ ସ୍ନାନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଜଳପାନ କରି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ ଜୟ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ନିଜର ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ରଜଗୁଣୀ ବୃତ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲୀନ କରିଦେଇ, ବୁଦ୍ଧିକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେ ପରମରେ ସର୍ବାଧିଷ୍ଠାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଘଟକାଶ ଯେପରି ମହାକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମାୟାର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପରିଣାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସ୍ଥାଣୁ ପରି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
आपण आउ सेमानंकु सेमानंकर मार्गरे आपण विघ्न हुअन्तु नाही। देवर्षि नारद हेउछन्ति त्रिकालदर्शी, तेणु से धृतराष्ट्रंकर भविष्य को वर्तमान देखिबा परि वर्णना करिसन्ति। हे धर्मराज, आजि ठारु पंचम दिवस रे धृतराष्ट्र देह त्याग करिदेवे। तांको देह अग्नि रे जळी भस्म होई जीवो। गाहळपत्यादि यज्ञ द्वारा पर्णकुटीर समेत निजर पतिंकर मूर्त देह जळी जाउथिबार देखि बाहरे ठिया होइथिबा स्वाधी गांधारी मध्य पतिदेवंकर अनुसरण करी सेई अग्नि रे प्रवेश करी जिवे। हे धर्मराज, बड़ भाईंकर एपरि आश्चर्य जनित मोक्ष देखि हर्षित होई तांक वियोग रे दुखित होई विदुर सेठारु पुनर्बार तीर्थटन रे चली जिवे। एतिकी कहि देई देवर्षि नारद तुम्बुरुंक सहित स्वर्ग को चली गले। ताहांकर उपदेश हृदय रे धारण करी युधिष्ठिर शोक को परित्याग कले। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नमिषयो उपाख्याने अथ त्रयोदश अध्याय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ए वीडियो जदि आपण मानकु भलो लागुथाय तेबे अन्य मानकु शेयर करिवे एवं हमर चैनल टिकु सब्सक्राइब करिवे एवं जदि ए वीडियो आपण फेसबुक माध्यम रे देखुचंती तारे हमकु फॉलो करिवे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।